Right, folks, so we have here a farmer that's going to explain to us about the harvest of the olives. Ayo, mari. Ya, jadi Bapak Ibu, di tempat ini dia akan memperlihatkan bagaimana orang-orang pada zaman Yesus mereka panen buah zaitun. Wow. Itu contohnya begini, mereka memanen. Dipetik-petik. Good morning. Morning. I'm Simon, the farmer of the village. Ya, dia namanya Simon, petani dari desa ini, ya. By the way, I'm 2,000 years old. Ya, so this is neighbor. Older than Abram. Much olive oil. We're going to talk about harvesting the olive tree season. Ya, jadi dia akan menceritakan bagaimana mereka memanen buah zaitun dari pohon zaitun. Usually we start from mid of October till mid of December. Ya, dari tengah Oktober sampai tengah Desember musimnya. In the beginning, we take the big green olives, we smash it, we put it in salt and water and lemon. After 2 weeks, we start to eat it. Ya, jadi dia pertama akan ambil dulu yang warnanya hijau-hijau. Kemudian yang hijau itu dia masukkan bersama dengan lemon, and then Lemon, salt, and water. garam sama air, disimpan selama 2 minggu dan baru mereka makan. After that, here we waiting for the first rain. We need the first rain. Ya, dan dia menunggu hujan, ya. Why first rain? Because the rain clean the tree from dust. Ya, karena pertama begitu hujan turun berarti hujan membersihkan pohon dari debu. And then we have 2 ways for picking olives. Nah, ada 2 cara bagaimana mereka memetik buahnya. The first one is by hand. We just pull the olives like this way. Ya, pertama dengan tangan langsung ditarik begitu ya, seret ya. The second way is by stick. We usually using a stick Oh, like pakai that stick, when we have a very high branch. dia tepuk-tepuk kalau yang terlalu tinggi ya. Then we hit the branch, shake it, and all the olives fall down. Ya, not for the wife ya. Not for the wife. My wife throws it for me. Oh ya. Now, usually when we doing this way, we break a lot of branches because that it's not good to use the stick. Tapi dia bilang cara kedua ini kurang bagus karena mematahkan cabang-cabang yang ada. And then it needs about 3 years for to give us again olives. Ya, jadi itu sampai 3 tahun lagi ya. In the beginning, because that when we picking olives, also we prune the tree. You know what that mean? Prune. To prune that mean to cut all the high branches. Oke, jadi biasanya waktu mereka sekalian panen, mereka akan potong-potong bagian atas dari ranting-rantingnya. Because high branch make a lot of shade on the other side of the tree, and that's not good for the olive Ya, tree. kenapa? Karena bagian atasnya itu nanti akan menutupi bagian bawahnya, jadi bagian buah yang di bawahnya jadi jelek karena tidak dapat sinar matahari yang cukup. And we know that less branches, we have much more bigger olives. Ya, jadi dengan lebih sedikit cabang, malahan dia buahnya menjadi lebih besar. And also for our safety, we don't want to climb on the tree. Ya, mereka nggak mau manjat-manjat pohon, ya, untuk keamanan juga. Yes. Now every 100 kilos of olive will give you about 25 kilos of oil. Ya, jadi dari 100 kilo hanya dapat 25 kilo minyak, seperempatnya aja. That means whatever you got, olive you will have 25% Ya, oil. jadi hanya 25% yang menghasilkan minyak dari total semua panenan. Any questions? Ada Yes. pertanyaan? The fruit, there are some rather black and green. Yes. Which one is the ripe one? Are you Both. using the ripe one or both of them? Both of them give oil. Oh. But to make pickled olive, you need green, big green. Ya, kalau Pickled yang olive. Pickled ya. olive. Yes. Kalau yang diasinkan itu yang hijau. Kalau yang minyak boleh dari dua-duanya. In the bisa. beginning, all start with the green color, all of them. With the time, they become to change on the same tree. There's some black and there is some green, but all the green will be black later on. Comprendo? Good, very well. Enjoy your time. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Next. Hello, lady.
Sini, kok masih pada di situ sih? Good morning, Abraham. Good morning. How are you? I have some food for your sheep. Apa namanya tuh? Alright, folks, please This come is here. Carol. Come. Alright, folks. Ayo, let's go. Alright, so okay, I will start in a moment, but just photos. They are still like take a picture. Yeah, there's many nice things here. Just sometimes this is the problem and the advantages, but so, folks, this is Abraham, our shepherd. Ya, ini adalah Bapak Abraham, gembala kita. Behind him there is the sheep that stay inside the Di sheepfold. belakangnya ada domba-domba dan kandang domba. Now, usually throughout the day, Abraham is outside with the sheep. Jadi kalau siang-siang Abraham itu kerjanya di padang ya bersama dengan domba-domba mengembalakannya. He stay in the fields and later on throughout the night he goes back here. They sleep here and they lie down here. Ya, jadi nanti kalau udah malam ya dia akan bawa kembali domba-dombanya masuk ke dalam kandang dan dia tidur di luarnya. And that's how he protects them. Ya, jadi dia harus melindungi sepanjang hari pekerjaan gembala itu. Now also in the Bible our relationship with God sometimes illustrated like the relationship that the shepherd has with the sheep. Ya, sama seperti di dalam Alkitab banyak perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan bagaimana seorang gembala itu selalu ya melindungi domba-dombanya, betul? Jesus told us in John 10, I am the good shepherd, I'm willing to give my life to the sheep. Ya, seperti di Yohanes 10 yang mengatakan aku adalah gembala yang baik dan aku akan memberikan hidup untuk para domba-domba. He also said, I'm the door of the sheep for the person who would like to eat will have to pass through. Ya, dan dia bilang dia juga adalah pintu ya, barang siapa yang mendengar suaranya dan mau mengikuti dia maka bisa masuk ya menjadi domba-domba pengikutnya. Oke? Now usually beside the sheep that you see here, the shepherd mostly will have the goats. Ya, dia juga punya kambing umumnya. Selain domba, para gembala punya kambing juga. But compared to the sheep, goats are very troublemakers. They go everywhere. Ya, tapi dibandingkan domba, kambing itu troublemaker ya. Selalu lari kemana-mana, under control, tidak bisa dikontrol. Sheep are nice, they're obedient, and they listen to the shepherd. Nah, kalau domba itu nurut, mendengarkan gembalanya. That's why Jesus compared the righteous people to them and the unrighteous to the goats. Ya, makanya dalam perumpamaan Alkitab juga orang yang baik ya, yang nurut digambarkan sebagai domba, tetapi yang nakal-nakal itu digambarkan sebagai kambing ya. Alright, thank you, Abraham. Thank you, Abraham. Alright, folks, we are going to the wine press now. Kambing, domba. Saya sionya kambing, kalau salah ya. Thank you. Alright, so this is our wine press. Ya, ini tempat pembuatan anggur ya, atau penginjakan anggur. It's from Jesus' time. Dari zaman Yesus seperti ini. Up on the hill there are some terraces to plant the grapes. Ya, di atas itu adalah tempat-tempat teras untuk menanam buah anggur, tanaman anggur. When they've been found, it was obviously broken, but we repaired it, and today this vineyard producing the grapes like 2,000 years ago. Ya, jadi dia pohon-pohon yang ada di sini itu produksi yang seperti 2000 tahun yang lalu dilakukan cara pembuatannya ya. So back in those times, Jesus, in the time of Jesus, the people of Nazareth used to gather in July and August to pick the grapes. Ya, pada zaman Yesus mereka semua panen buah anggur itu pada bulan Juli Agustus ya. Bersama-sama mereka panen. They brought everything here to the square space where I'm standing. Ya, jadi dia akan bawa buah-buah anggur itu ke tempat yang dia berdiri sekarang ini, tempat yang datar. Took off their sandals and started to press the grapes. Ya, dan kemudian mereka lepas sendalnya dan mulai menginjak-injak ya buah-buahnya. Why without the shoes? Kenapa tanpa sepatu? We have the small tips inside, they have a bitter flavor. You don't want the wine to taste the same, so that's why you press it without the shoes. Nah, kenapa? Karena di dalam buah anggur itu ada biji.
kalau pakai sepatu terlalu keras bijinya ikut pecah. Nah itu rasanya jadi tidak enak. Mereka mau dengan kaki itu mereka bisa punya feel, lebih punya feel. Jadi supaya bijinya itu jangan pecah dan menghancurkan rasa dari anggur. Later on, the new wine used to flow through the channel down to the vat. Nah jadi dia sudah bikin saluran kecil, dimana begitu air-airnya anggur itu mulai keluar dari buah, jusnya itu akan masuk ke dalam satu tempat lagi penyimpanan. And later on, they scoop the new wine to a new wine skin. Wine skin is a bottle of wine made of the skin of a cow. Hah, skin of the cow? Yeah, it's like a bottle, but you make it from a skin of a cow. Ya, jadi nanti setelah itu mereka akan simpan di satu wadah ya, yang terbuat dari apa? Kulit kau apa? Sapi. Nah. Okay, Jesus also told us that we have to put the new wine inside the new wine skin. Ya, sama seperti perumpamaan Yesus juga mengenai anggur. The idea is when the wine is fresh, it's past a process of fermentation, it's demand more space in the wine skin. Ya, jadi kalau untuk proses fermentasi itu memerlukan waktu ya untuk lebih lama. Ya, tempat yang lebih besar ya, tempat lebih besar dan lebih lama. So the new wine skin, it's fresh and it's flexible. It will be fine, but the old wine, it's stiff. It will get cracked. The wine will be good. It will be spilled away. Ya, jadi kalau dalam tempat yang baru ya, anggur yang baru itu biasanya fleksibel. Jadi anggurnya kalau diisi itu walaupun penuh, mereka akan kulitnya akan meregang. Tetapi kalau anggur ya bahan yang lama biasanya sudah keras ya. Kalau diisi anggur, malahan anggurnya akan tumpah jadi sia-sia. So, I'm sure that Jesus cared much more about our spiritual life rather than the wine, but this is the agricultural reason of those times. Ya, tapi ini dia berbicara mengenai agriculture ya, pertanian pada masa itu. So, we have the wine press from Jesus' time, the terraces. Also in the municipality of Nazareth, built the road over there, they found stones of a watchtower. Dan pada waktu itu ya, waktu mereka menemukan tempat ini arkeologi ya, tempat untuk pembuatan anggur, mereka juga menemukan menara jaga ya untuk mengawasi tempat ini. So all these archaeological artifacts we think it appear in the very famous parable of Jesus from the book of Mark chapter 12. Ya, jadi menurut Markus 12 there Jesus said he talked about a person that dug a wine press, planted a vineyard, he surrounded with a wall. Ya, untuk melindungi anggur yang ada di dalamnya ya. So, and eventually after he made these two things, he also built a watchtower and then he hired the property to the laborers. Ya, jadi ya setelah dia punya tempat itu menanam anggur, tempatnya dia ada menara untuk mengawasi dan dia akan menyewa orang-orang pekerja ya yang untuk menjaga kebun anggur ini. So as we have all these archaeological artifacts from Jesus' times and the original village of Nazareth, we only half a kilometer from here. Ya, jadi ada tempat juga yang asli original dari tempat ini kurang lebih sekitar 500 km. So we think that maybe Jesus actually preached the parable about this. Ya, ini jadi merupakan bagian dari yang zaman Yesus juga. And also that's what make it to be special for us. Ya, jadi tempat ini juga merupakan tempat yang spesial ya, karena mungkin juga Yesus dulu main-mainnya di sini. Alright, now eventually we're going to climb up to see the houses that we have here in the village. So you're more than welcome. Yuk, kita naik lagi ke atas. Kita akan melihat rumah-rumah ya, rumah-rumah pada zaman Yesus. Apa yang dimakan tadi? We have to wait for them. No, it's okay. Yeah. Yeah, we're just Contoh yang pertama ya, Oh, buah yang hidup. masih segar. So welcome to the olive press. Ya, selamat datang di tempat pembuatan minyak zaitun, olive press.
You've been walking in the land Ya, kita tadi sudah lihat-lihat tanahnya. and you've seen lots of olive trees. Ya, bisa lihat banyak sekali pohon zaitun. Some of the trees don't have olives on them anymore. Ya, dan banyak sudah tidak ada lagi buah zaitun di pohon. They've already been picked and processed. Ya, karena sudah dipetik dan siap untuk diproses. We're in the middle of the harvest season. Ya, sekarang ini adalah musim panennya. So there are still trees that have to have the olives picked. Ya, masih ada beberapa pohon lagi yang bisa siap dipetik juga. When they're picked, they put it into baskets and brought in here. Jadi kalau sudah dipetik, mereka taruh dalam keranjang dan mereka bawa ke tempat ini. The first step in turning an olive into olive oil is that we have to crush the olives. Yang pertama mereka harus menghancurkan dulu buahnya. And we do that in this stone trough. Ya, mereka pakai ini ya, puteran dari batu besar ini, giling. Ya, jadi ditaruh. Okay, so we're gonna have to get them to step Oke, back. boleh mundur sedikit. Yeah, there might also some space here. Yeah, that- if you Yeah, step- you need- Tubruk ke deh. Soalnya keledainya suka dompet Anda ya, nanti dia makan buah. It's okay, it's okay. Dompet soalnya dia. Enggak, ke belakang itu nggak boleh. Ya, So the donkey is going to pull this millstone. Enggak ada. dan nanti ya keledai ini akan menarik batu besar ini To crush the olives. untuk bisa menghancurkan buah-buah zaitunnya. Donkey's name is Mosey. Mosey, how are you? Wow. Ah. And listen. Dengerin? Ah. Ah. Yeah. Ya, Ah. Ah. Yeah. So the crunching, Ya, ada bunyi. you heard, is the olive pit being crushed. jadi sudah pecah ya buah-buahnya There is olive oil in the olive pit. dan akan ada minyak ya tentunya yang keluar dari buah ini. So we have now in the trough this olive pulp. So all the olive flesh Bisa lihat. and the olive pits and the water and the oil are still inside. Ya, jadi masih ada intake buahnya, minyaknya, ya, air, ampas dan jadi satu. Taruh itu gitu ya. So we scoop out the olive pulp and put it in this basket. Dan ditaruh dalam sebuah keranjang lagi, When it gets full, it inflates like a tire. dan dia akan membesar ya, makin ya. And when we have 8 or 10 of these baskets, they're moved to this section of the building. Ya, setelah penuh sekitar 10, mereka akan pindahkan lagi ke tempat lain. So you can now move down there. Kita bisa pindah ke And sebelah sana, that silakan. second Alright, folks, so we take the baskets full of the pulp. Ya, jadi dia akan ada keranjang yang berisi isi dari ampas tadi ya. We put in above of a hole, above of a feet over here. Ya, dia letakkan di bawah daripada tempat ini, kayu ini. So the olive oil will have a place to go down. Ya, jadi supaya minyaknya bisa turun ke bawah. Now, second first. We take the sticks. Mereka pakai kayu ya, pakai One, stick. one go up, the other one down. Satu ke atas, satu ke bawah. This section goes to the stones to lift up. Ya, untuk bisa mengangkat dari batu ini. Just like a bit. Cuma sedikit ya. Because of the pressure here and to make this part to fall down and press the pulp. Jadi nanti itu bagiannya akan turun dan neken ya, menekan ampas-ampas dari ya. Olive oil and the water fall down here. Ya, minyak dan air akan turun. And olive oil, it's lighter, so it's easier to scoop. Ya, dan dia tinggal diciduk. So, and they used to repeat this action for 3 times. Dia melakukan ini untuk 3 kali. That's Ya. why we have 3 different qualities of olive oil. Makanya ada 3 kualitas berbeda untuk minyak zaitun. First quality in the biblical times used to go to a temple to illuminate the menorah in the temple. Ya, yang pertama itu yang minyak paling pertama untuk bait Allah biasanya ya, untuk minyak-minyak di bait Allah. Because of the biblical principle that there's fruits we have to give to the Lord. Ya, jadi katanya yang pertama harus diberikan kepada Tuhan persembahan tunggal. Also in the Bible, these two anoint kings with olive oil. Ya, sama juga dengan raja ya. Second quality for food, Yang kedua cosmetics, untuk makanan dan juga kosmetik.
And also for medical purposes. Ya, untuk kesehatan juga. The Good Samaritan, when he found a person who was wounded, he put olive oil on his wound. Ya, jadi waktu orang Samaria yang baik hati ketemu orang yang luka di jalan, itu dia obatin dengan minyak zaitun. The third part they use for you put some olive oil in the oil and still them in the house. Ya, dan yang ketiga itu digunakan untuk menyalakan lilin di rumah. Yeah, also it was good to make some soaps. Ya, bisa bikin sabun juga. Now the black pulp that remains here, you could take it out. As some olive oil, you could start fire with that. Sorry. The black pulp inside. Oh, yang you take it out, sisa yang hitamnya itu start fire. bisa bikin api juga. Ya, anyway. Right, folks. Very interesting story. In the last night of Jesus on earth, he spent the night in a place we call Gethsemane. Ya, ingat waktu itu Yesus menghabiskan malam di Getsemani, Taman Getsemani. Which in Hebrew or Aramaic, olive press. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah tempat untuk membuat olive oil, ya. Jesus was under horrible mental pressure. Remember, he sweated blood. Ya, dia juga waktu itu saking takut sampai keluar keringat darah. Took his 3 disciples out of 12 and he walked to pray and came back 3 times. Ya, dan juga dia ditemani bersama dengan murid-muridnya waktu itu yang tertidur. The same amount of olive press that we have here inside the olive press. Ya, sama menggambarkan bagaimana 3 jenis kualitas daripada minyak zaitun ya, 3 kali dipres seperti itu. So maybe just try to symbolize each walking coming back for prayer is one person of the olive. Ya, jadi itu seperti mewakili ya, 3 itu, angka 3 itu seperti mewakili mereka yang pergi dan kembali. And like we pressed the olives here physically 3 times, maybe also Jesus pressed mentally 3 times. Ya, jadi seperti Yesus itu jatuh mentalnya 3 kali ya pada waktu itu. Right, you understand the connection? Yes. Great, glad to hear that. Alright folks, I would like to introduce to you our porter. This is Samuel. Ya, halo, namanya Samuel. Dia adalah tukang pembuat apa? Pottery itu apa namanya? Guci ya, gerabah. Alright folks, so in the Bible they used to use the pottery to create jars, plate, cups, everything from what you see here. Ya, jadi dari tanah liat ini mereka membuat macam-macam ya untuk keranjang, piring ya, mangkok gitu. So maybe it was like the glass that we have today. Ya, seperti kita hari ini gelas ya, kaca. So in our region we have kind of red soil which is very good for making clay. Ya, jadi di tempat ini juga mereka ada tanah-tanah yang seperti ini yang bisa dibentuk. Down there is 2 pools that you mix the water together with the mud with this kind of soil. Ya, jadi tanah itu ya, lumpur itu dicampur dengan air. So later on you take out the stones. Dan kemudian ambil batunya. You step on the clay to make it smooth. Dan kemudian kita injak-injak supaya dia lebih lembut ya teksturnya. And then you literally sit here and you start to shape the new bowl he's making. Ya, jadi dia kemudian tinggal duduk, kemudian dia membentuk ya mau dibikin seperti apa ya. Contohnya ya ini. Okay, thank you. So after you finish shaping, it's put in the shade because you want to dry, but you can't put it in front of direct sun. Ya, jadi dia setelah selesai dia akan letakkan di satu tempat, tapi ada teduhannya ya, nggak boleh langsung kena matahari, walaupun mau dikeringkan. And then in order to make it solid, you have to burn it in the oven. Dan setelah itu dia bakar lagi dalam satu oven. So listen, also in the Bible, Jeremiah chapter 18. Ya, di Yeremia 19, People of God were 18. So people of God were far from him. Still, the Lord called Jeremiah and said, "Go down to the potter house." Tuhan menyuruh ke rumah pembuat gerabah. Jewish people being far away, Jeremiah always tell the people of Israel to repent and repent. We talk about the book of Jeremiah, how it thank you for the destruction of first temple. Oh ya, tentang. Basically, Jeremiah being called to go to the potter house. Ya, jadi dia pergi ke tempat pembuatan ini, gerabah. And they prophesied and he said, "You are like the clay in my hands and I am your potter." Ya, jadi seperti aku yang membentuk engkau ya, sebagai bejana ya. Which is beautiful because it shows the relationship that mankind have with God.
Ya, jadi ini seperti juga ada hubungannya dengan Tuhan ya, bagaimana Tuhan menggambarkan membentuk kehidupan kita. And listen, also like the clay can be outside for days or even be in the fire of the kiln of the oven. Ya, kita bahkan bisa ditaruh begitu aja atau dimasukkan ke dalam tempat yang panas yang tidak enak. But the final result will always be a good result because God He's a good potter. Ya, tetapi pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bagus dan baik, di mana Tuhan itu melakukan itu buat kita. Sebagai penjunat. Ya. Right, Samuel, thank you. Ya, thank you. Alright, folks, welcome to the carpentry. Ya, selamat datang di carpenter itu? Tukang kayu, tukang kayu. And this is Joseph, our carpenter. Ini namanya Yosef, tukang kayu. Oh. Joseph will show you the tools that we think carpenter had in those times. Ya, jadi bagaimana dia mau menginformasikan kepada kita bagaimana mereka bikin kerajinan kayu pada zaman itu 2000 tahun yang lalu. Okay, so he's holding the chisels. Dia punya alat pahatnya. This is the plane. Ya, ini untuk asahnya. Is to fill in the wood. Ya. Untuk bisa kayunya diasah dan dilembutkan. Kemudian pakai batu ya untuk membersihkan ya, meratakan. Vulkanik yaitu warnanya batu hitam. Ya, kemudian juga bisa menajamkan alat-alatnya, pahatnya. Ya, pakai kapak. Ya, itu palu. Buat penggaruk punggung. Yeah, we have a saw. Gergaji. Wow, pada zaman itu ya. So my last two. Does something knows what is that? Lubang. Bor. Bor machine. Bor machine, right? The brain. So jadul. Wow. Alright, folks, so in the New Testament in Greek, they used to call Joseph the tekton. Ya, jadi dikatakan bahwa Yusuf adalah tukang kayu. Tekton person work with wood and with stone. Dan juga itu bukan hanya kayu, tapi kerja juga dengan batu ya, batu dan kayu. Listen, the original village of Nazareth was very small. Ya, jadi dulu kota Nazaret adalah kota yang sangat kecil. We villagers had to find two materials to work with. Ya, jadi Yosef adalah orang yang bekerja untuk bisa menyediakan material ini ya pada waktu itu. And you can see the house is built from a wall that made out of stone and the roof is from wood. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang di Nazaret 2000 tahun yang lalu mereka bikin rumah dari batu, bisa lihat, dan atapnya dari kayu. Ya, jadi dua ini, kayu dan batu. So I believe that maybe Joseph was more like a mason. Sorry? He was more like a builder. Ya, jadi seperti dia bukan hanya tukang kayu bikin mebel ya, tapi pembangun ya untuk bikin rumah-rumah gitu. I just thank you very much. Batu dan kayu. Thank you very much. Thank you. Thank you. Right. You're welcome. Thank you. Folks, just so you know, this is two different houses. Ya, jadi ini ada dua jenis rumah yang bentuknya berbeda. Imagine how small the houses were. Bisa kita bayangkan ya bagaimana rumah pada waktu itu kecil sekali. Mostly the husband and the wife used to practice their profession here in the yard. Ya, biasanya suami dan istri ya mereka menghabiskan waktu di pekarangan yang kecil ini. And sometimes the entire family used to sleep in even one room. Ya, bahkan kadang-kadang satu keluarga tidur dalam satu kamar kecil aja ya. Gambarannya. Life were not easy. Ya, waktu itu kehidupan tidak seperti sekarang yang mewah ya. Kita bisa bayangkan. Sederhana sekali. Right, folks. So let me introduce you, please, Hannah the weaver. Dia adalah penenun ya, Ibu Hena namanya. Good morning. He's making the clothes for the village. Ya, jadi dia bikin baju-baju buat orang-orang di sini. So when it's hot in the summer, we shear the wool with the shears. Ya, jadi biasanya itu domba-domba digunting bulunya pada waktu musim panas. Then we open it here on the comb because it's so tiny. We want to open it. Ya, dan dia taruh dalam satu kayak sisir apa nih yang dari besi ya supaya berpencar. Then we put
the wool in the bath with water to wash it. Dan kemudian mereka taruh dalam air, dicuci dulu. Then we boil the water with some natural products to paint the wool. Dan kemudian untuk bisa memberikan warna, dia masukkan di air panas dengan warna-warna natural dari alam ya, pakai bunga, pakai buah. So in order to make the yellow color, they could use the onion. Nih, pakai bawang bombay untuk dapat warna itu ya. Red color could make from the pomegranate. Ya, dari apa? Warna bagus pomegranate Itu delima dapat warna yang merah ini, orange ya. Golden color you could produce it from the saffron, the spice. Oh, saffron. Dari rempah-rempah ya dapat warna kayak kunyit ya, golden. It was very emas. expensive. Ini yang paling mahal katanya, warna itu. Another expensive material of those times was the sea snails. Itu dari laut ya, sea snail. They take hundreds in order to use the ink inside. Dia pakai tinta yang ada di dalam Yang biru itu ya, yang buat talent dan tehelet. ya. So just to make a few tiny balls from blue, purple, and red scarlet. Ya, itu bisa bikin 4 warna ini ya dari satu tempat. Also, the high priest in the temple, they had a garment full of these colors, but royal color. Ya. Bahkan juga imam-imam besar di kuil juga Bait Allah ya, mereka pakai baju-baju yang tentunya warna-warni, nah itu terbuatnya dari ini. Right. So here she's gonna show us the second part of the process. Ya, dia akan kasih tahu kita bagian kedua, proses keduanya. He's taking a piece of wool. Dia ambil bagian sedikit dari bulu dombanya. She put it together with the yarn that on the spindle, the object spindle. Nah, kemudian dia campur ya, dia disambungkan. Now she's gonna spin the spindle. Ya. That's how she attach it Kemudian together. dia spin ya, dia putar. Iya. Makanya mahal ya baju zaman dulu ya. Menjadi satu benang. Ganti-ganti juga. Benar. Buat aja lama. Dia lama. Terus Berapa hari sekali ya ganti bajunya ya? Satu musim satu. Wow. Ya, oke. Salamin. Abracadabra. Well, it's not a magic to really rock it. Alright, so eventually she arrived to the loom and she's gonna hold it up. Ya, kemudian dia akan mulai memintal ya, menenun. She's making our new line. Dia akan bikin satu ya tenunan baru ya untuk kita bisa lihat. And now she uses the shuttle to weave. Now, folks, what's a Proverbs chapter 31? Proverbs Amsal. Istri yang cakap siapa kaya? Amsal 31. Amsal 31. Yeah, 31 telling about the wise versus wise. Yeah. They use she spin the spindle to make the yarn and she used the shuttle to weave. Did you understand? Yeah. So eventually she will take the comb to make the line to be tidy. Oh, ini. Ini udah tuh. Ya. The final product is the shawl that you make here. Produk akhirnya tenunan. Beli dong. Leftover. Jubah juga Dan bagus kok. Jubah juga sisa-sisanya bisa. ya dia bikin mainan Oh, boneka. Iya. Dolls, yeah. All right, Hannah, thank you very much. Thank you. Thank you. Ya. Told them I'm so happy that they came to visit me. Oh, dia senang banget Bapak Ibu bisa datang ke sini. Nice to meet all of them. Ya, sangat Nice. cinta sama Nice Bapak to Ibu. meet you too. Robbie Berke. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you. All right, folks. Welcome to our first century replica of a synagogue. Ya, ini adalah replika dari sinagoga mula-mula. It's been built based on the archaeological ruins of first century synagogues that we found here in the land. Ya, jadi pada abad pertama ya, ini adalah salah satu replika dari sinagoga yang ditemukan. Jadi contohnya seperti ini.
gambarannya. The walls are made from authentic materials, from natural materials. Ya, semua dinding-dindingnya terbuat dari bahan-bahan material yang asli, otentik. The roof up there is a standard roof. We believe it used to be back then in those times. Ya, sama juga bagian atapnya dibuat dari macam-macam material alami. We have the wooden beams and then the reeds. Dia punya atap-atap ini dari apa namanya tuh? Batang-batang pohon ya. Yeah, and then we have a thick layer of mud that they try to make sealant the rain. Kayak ada dikasih juga lumpur ya untuk semacam sealant ya supaya nggak bocor. So in Mark 2, whenever they try to lower down the paralyzed person to touch it. Ya, jadi mereka juga ini atapnya bisa dibuka, bisa diturunkan ya. Ingat waktu yang diturunkan waktu zaman Yesus ya, dari atap yang orang sakit ya. Yeah, we believe it hard to stick to dig with a stick or the stone to break let the person go down between the beams. Alright, so synagogue. We believe the main use was for teaching the commandments of the Bible and read a portion of the Torah every Shabbat throughout the week to teach the people. Ya, jadi kita tahu fungsi daripada sinagoga pada zaman itu sampai hari ini adalah tempat untuk sama-sama membaca Taurat, betul, untuk berkumpul bersama pada hari Sabat. Also for maybe do some weddings, as a community center. Ya, seperti juga untuk pernikahan, ya ini seperti satu komunitas ya. Now you can see there is a room over there. Dan dipercaya ada ruangan di dalam sana. They used to store inside the Bible scrolls. Dan mereka bisa taruh Bible scroll ya, gulungan Taurat. Yeah, back then they used to write the Bible on scrolls. Dan juga untuk menulis ya. You can imagine how precious it was. They built a special room just for the scrolls. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka membuat satu ruangan khusus hanya untuk menulis ya Taurat. So yeah, listen, we have a very interesting story, and also in the book of Luke chapter 4, Jesus being tempted in the desert for 40 days. Ya, kita tahu bahwa Yesus pernah dicobai di padang gurun. He came back. Luke told us he was full with the Holy Spirit. Ya, dan dia tidak makan, tidak minum, dan haus dan lapar. And he came back to Nazareth, and like any other Jews, he came to the synagogue on the Sabbath. Dan dia kembali ke Nazaret ya pada waktu hari Sabat. And then he been requested by the attendant to read the Bible. So Dan kemudian dia disuruh membaca Taurat pada waktu itu. So he's still here and read two verses from Isaiah. Dan dia membaca dari kitab Yesaya pada waktu itu. Ya. The Spirit of the Lord is upon me. Ya, jadi apa tuh namanya? Nggak hafal. Ya. Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Karena dia mau menyatakan kabar baik bagi orang-orang miskin. He sent me to proclaim liberty to the captives. Dia membebaskan orang-orang tawanan ya. And recovery of sight to the blind. Dan memberikan penglihatan pada orang buta. To set the oppressed free. Dia membebaskan orang-orang yang tertindas. To declare the year of the Lord's favor. Untuk mendeklarasikan kerajaan ya. Dan setelah itu Yesus menaruh kembali gulungan Taurat di dalam satu wadah ya. Dan dia bicara kepada orang-orang di Nazaret. Today this reading has come true in your hearing. Ya, hari ini telah apa yang kamu dengar sudah menjadi digenapi ya. And then he started to teach. They were all amazed from Jesus' teachings. Ya, kemudian dia mulai mengajar, banyak orang di situ terkagum-kagum oleh pengajaran dari Tuhan Yesus. And then they said, wait a second, isn't the son of Joseph the carpenter? Siapa ya orang itu ya? Bukannya dia anaknya Yusuf yang tukang kayu? And then he told them. Dan dia bilang, you will ask me to do here in Nazareth the things you heard I did in Capernaum. Ya, jadi dia bilang, kamu meminta apa yang saya lakukan di Kapernaum. Ya, itu, ya, terjemahannya itu. No prophet is ever accepted in his hometown. Ya, jadi dia bilang nggak ada satu nabi pun yang diterima di kampungnya sendiri. There were many widows living here in Israel at the time of Elijah. Ya, jadi banyak janda-janda yang tinggal pada zaman ini, ya, pada zaman Elia. When it didn't rain for 3.5 years. Dan mereka menunggu
kelaparan 3,5 tahun. And everybody was very hungry. Dan semua kelaparan. But God didn't send Elijah to help anybody here. God didn't send Elijah to feed anybody here. Ya, apakah Tuhan tidak mengirim Elia untuk mengenyangkan ya yang ada di situ? He sent Elijah to feed a widow in Zarephath in Sidon. Dan juga ya Elia memberi makan pada janda Sarfat ya. And at the time of Elisha, there were many people here with leprosy. Dan pada zaman Nabi Elisa juga banyak orang-orang yang kena penyakit kusta. But none of them were healed. Dan tidak ada yang sembuh. Only Naaman from Syria. Dan ada seorang Naaman dari Syria. I'm gonna kill you. Dibawalah ke tempat yang tadi. Folks, clearly I'm not gonna kill him. Ya, akhirnya mereka mau menggiring Yesus ya. What just happened? 2 minutes ago, Jesus said there he teach, everybody liked him. Dan waktu ya awalnya Yesus mengajar, semua suka ya ajaran Yesus. And then they changed their mind, tried to kill him. Dan kemudian tiba-tiba langsung mau bunuh dia gitu, aneh kan? Well, we have to remember the history of the Jewish people. Dan kita harus ingat itu sejarah orang-orang Yahudi. They were under occupation of 500 years, being by the Greeks, the Romans. Ya, 500 tahun mereka dijajah Romawi, ya Yunani. They oppressed them, treated them so bad. Jadi diperlakukan dengan buruk orang-orang Yahudi di sini oleh penjajahnya. The Jewish people had so much hatred and hostility to the Gentiles here. Ya, jadi mereka punya semacam kepahitan ya pada masa itu dengan orang asing. They were waiting for a Messiah that will save them politically, not. Ya, jadi mereka selalu berpikir segala sesuatu balik lagi politik ya. Yeah, so when Jesus came here, he already did miracles, preached beautiful messages, but still he preached weird things about the Gentiles. Ya, jadi waktu itu Yesus juga waktu dia preaching ya mengenai tempat ini, dia juga ada mengatakan hal-hal yang istilahnya memprovokasi ya kayak gitu ya, apa ya namanya? Dia memuji bangsa lain. Ya, memuji bangsa lain jadinya ya. Remember the leader from Zarephath? Ya, dia bilang ya Naaman dari Syria, dia nyebut kata lain ya kan, dari janda Sarfat. So they say if Jesus preached good things about our enemies, the Gentiles, he must be a false prophet. Ya. Jadi dianggap nabi palsu karena kenapa dia memuji bangsa lain di luar Yahudi. So, according to the law of Moses, you have to kill a false prophet. Ya, jadi kalau menurut Alkitab Taurat bahwa nabi-nabi palsu harus dibunuh. They pushed Jesus away into the precipice. They took him to the precipice and then they tried to push him. Ya, jadi dia bawa ke Mount Precipice yang tadi kita sudah kunjungi. But look, Jesus just passed between the multitude, left Nazareth and never came back here anymore. Dan setelah itu Yesus hanya melewati mereka dan kemudian hilang meninggalkan Nazaret dan tidak pernah kembali lagi ke kota Nazaret. Well, but others as believers of this area, we know that whenever the Lord will return, everybody in this area will accept. Ya, walaupun dia tahu bahwa kalau dia kembali pun pasti juga akan diterima. So yeah, we're still full of hope. Ya, jadi kita masih ada harapan bahwa Yesus juga akan datang lagi. Amen. Alright folks, I'd like to thank you for coming here and take part and participate in our tour. And now we are going back to the gift shop and I will bring you back to your guide. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu terima kasih, dia mengucapkan terima kasih sudah mengikuti tour di Nazareth Village. Ya. Thank you. You're welcome. Volunteers, we want you to.